Kining mga tawhana nagaduol nga ni kanako pinaagi sa ilang baba. Og nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako. Tanawa imong kasing-kasing higala. Igsuon, Kabisaya, tanawa imong kasing-kasing karon. Ang imo bang paagi sa pag-ampo sa Ginoo? Ang imo bang paagi sa paglitok sa Ginoo tinuod ba na nga Ginoo? Kining ginuod dinis bala ang kasulatan? Or ang imong kasing-kasing layo? Kay kon nag-ampo ka og Ginoo, dayon nagatubang ka og dibulto, kisa may imong gipangayuan og kaalam. Ang dibulto o ang Ginoo mismo? Si Kristo niingon basin biya ang atong kasing-kasing naglitok ta og pulong nga Hesus pero lahi ang naa sa atong kasing-kasing. Kaingon man sa dinhi. Kining mga tawhana nagaduol nga ni kanako pinagi silang baba. Og nagpasidungog kanako pinagi silang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako.